at Mumbai Climate Week 2026, a powerful session titled From the Front Lines Panchayats Leading India's Climate Charge brought together grassroots leaders from across the country, from Odisha and Bihar to Kerala, Maharashtra, Karnataka, and Jharkhand. These voices shared how communities are tackling climate change at the ground. To help us understand the context of this gathering and what the Conference of Panchayat means, please welcome our moderators for the next session, Vinuta Gopal and Arindam Banerjee. I'd like to welcome you on stage. Yes. So thank you all for coming on the third day of the inaugural Mumbai Climate Week. I think, first of all, having a Mumbai Climate Week is turning part of the process on climate on its head, which is that finally, we are starting to host climate weeks in the global south because we have solutions to offer the world. And in the same spirit, I think we are actually asking all of us to also listen to what's already happening. There's actually a lot of action and hope that's already seeded in the panchayats across the country. And the reason is because actually across this last 2 days, we've been hearing many people say we have to act, we have to break down silos, we have to act, we need ambition. And if you actually look at it, as you go closer to the ground, the silos start blurring and disappearing. Because when you look at the people actually addressing the problems around them, they are not talking only about water, or only about agriculture, or only about health, or only about energy. They're actually dealing with all of those problems at the same time. And climate change is an all of society problem. सबसे पहले जोहार आदाब नमस्कार what Vinuta mentioned, actually the roots of our thinking go back to this momentous movement that was led by none other than the representatives of 110 Gram Panchayats in the year 2013, which led to actually cancellation of mining leases in the hills of Niyamgiri in Odisha. Sadly, in today's age of climate conversations and global commitments, we have forgotten that the first movement and the first principles of climate justice and the seeds of climate action and sensitive realism was planted by none other than the PRA representatives from Dongriya Kond communities, which is a particularly vulnerable tribal group, applying the principles of constitutional federalism within what they considered as a sacred grove for them. Drawing from that, in 2022, when Vinuta and us and the Asar and PDEC team were together kind of brainstorming about what we could kind of think, because none of us here, I would humbly like to say, we are not climate experts. And we are not climate scientists. I think the science should be left to the people who know it better. But what we felt and realized is that drawing upon over a decade and a half or close to 2 decades of roaming around India and just trying to learn from people, that there are innumerable stories of great resilience and action that are silently shaping up in every corner and every space. And unfortunately, or maybe that's the need of the time, that those stories actually do not get any space, coverage, or any positionality in any kind of national or international forums. And when we thought of, kind of calibrating a forum, I think what came to our minds, and it was a very conscious decision actually, that why don't we look at an inverted COP? We have the global COPs, we have the heads of states coming every year, we have grandiose commitments that are made, we have negotiations and negotiators, and we celebrate that, we speak around that. There are national determined contributions that are not determined then the next year. Again, they are relaxed and they're changed back. But I don't think there are specified outcomes and impact that people try to measure from such COPs. It's broadly commitments, right? So then we thought, why don't we invert this entire COP? Because the roots and the structures of governance in this country start from the bottom of the pyramid, which is the Gram Panchayat in case of a village, and the municipal corporation or the municipality or a ULB in case of a city, and climate variables. So the change is actually there, and it is being led by the actors who mean it and who know it the best.
So let us now hear from all 6 of them, representing a diverse array of communities and societies across the country from 6 states, Maharashtra, Karnataka, Jharkhand, Bihar, Odisha and Kerala, across the length and breadth of this country. May I welcome Sharda ji on the stage, Rambrix ji, Surya Narayan ji, Jayanti ji, Kapil Dev Prasad ji, Kapil Dev ji, Sachin ji, please join me in giving these actors, real actors of change at the grassroots, giving them a full round of applause. These are the main characters that we see with us today, who are the main actors, main characters, leaders of the story of change, of the story of Panchayat's leading climate action that we have been speaking about this month. 100 ಬೆಟ್ಟಗಳು 3000 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. सब लोग KGF सिनेमा देखा है ना? कितना लोग KGF सिनेमा देखा है? रॉकिंग स्टार एस जो हीरो वो KGF हमारा डिस्ट्रिक्ट में है. गोल्ड तो उतना ही था, सब ब्रिटिश लोग लेके चला गया. अभी कुछ नहीं, अभी ढूंढ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और किधर है कर. ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ರಜಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ತದನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರೈನೇಜು, ರೋಡು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದಿನ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದೆ, ಬರಬೇಕು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾದಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಕೃಷಿಕರಾದ್ರೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 6 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 154 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, PDOಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು 13 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಸಹ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 13 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಗುಂಡು ತೋಪುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ 13 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 3 ಎಕರೆ ಸಹ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಗುಂಡು ತೋಪು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. KVK ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಈ 2 ಬೆಳೆಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 15 ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 90,000 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Ram Vikas Murmu, Johar Rambhai, and we first met in 2023 in the Conference of Panchayats divisional version that happened in Bokaro. And Rambhai comes from a place which is also home to one of India's very vulnerable, particularly vulnerable tribal groups, the Birhor Tandas. और हम लोग सुनेंगे राम भाई की तरफ से कि कैसे multiple challenges which are social kind of the way we look at it, socio-economic, socio-ecological, health, and all of that can be kind of mitigated and also can be addressed without kind of going and thinking of the sky, but kind of rooting your solutions and your approach within the realities of that space. हमारे ओर से जोहार। मैं आप सबों के बीच सियारी पंचायत का बदलाता भविष्य के विषय में कुछ बात रखना चाहूँगा। मेरा नाम रामवृक्ष मुर्मू है। मैं झारखंड प्रदेश बोकारो जिला सियारी पंचायत से आया हूँ और सियारी पंचायत का मुखिया 2022 में निर्वाचित हुआ और मेरा उम्र 36 वर्ष है। हम जो रहते हैं, मेरा जो टोला है टोटल लगभग 150 से अधिक घर है। और जब हम अपना बचपन को याद करते हैं तो हमारे सामने जो बचपन से आज तक हमने देखा हरा भरा जंगल, भरा हुआ नदी, पानी से भरा हुआ तालाब, ये मुझे पंछियों का चहचहाट, ये हमारे आंखों के सामने उभर कर आता है। आज लेकिन हमारा जो झारखंड है पूरे भारत को बिजली बनाने के लिए कोयला देता है, लेकिन पंचायत का हमारा ऐसा कुछ क्षेत्र था जहां आज भी कुछ साल पहले अंधेरा में डूबा हुआ रहता था। उसमें से बिरहोर टंडा एक ऐसा गांव था जहां पर शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता था। हम जाते थे, जब निर्वाचित होकर गए तो पहला बार गए तो वहाँ देखे कि शाम के सूरज ढलने के बाद बच्चे डिबरी के अंधेरे में पढ़ते थे और धुएं में अपना सुंदर भविष्य देखते थे। हमने समय बदला, अब देख रहे हैं कि जो तालाब पहले भरे हुए रहते थे, नदियाँ बहती हुई रहती थी, जो जंगल हरे भरे रहते थे, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे, नदियाँ सूखने लगी। तब हमने अवसर हमें मिला 2023 में मुझे और मेरे पंचायत को एक सेमिनार में जाने के लिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का था, जहां हमने सुना शुरू में वहां पर बातें हो रही थी जलवायु परिवर्तन को लेकर के, आजीविका को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के। शुरू ऐसा लगने लगा कि हम आगे कहाँ फंस गए, ये लोग तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब है। जब कुछ देर बैठे, लोगों की चर्चा सुनी, तब हमें ज्ञात हुआ कि जो हमारे पंचायत आज जूझ रही जिन चीज़ों से, वो तो सेम यही बात हो रही है। तो हमने वहाँ बैठा पूरा देर तक और उसी मन से हमें चर्चाओं में पता चला कि DMFT कोई मिनरल्स फंड एक है जिला से, तो
तो हमने समझा कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि इससे आजीविका पानी के लिए, गांव में बिजली के लिए इससे भी काम किया जा सकता है। तो काफ़ी हमें खुशी हुई कि चलिए अच्छा मंच में आए हैं और बहुत कुछ हमें वहाँ पर जानकारी मिली। जब हम पंचायत लौट के आए तो हम सोचने लगे कि नहीं, अब हमको बैठना नहीं चाहिए। जब इन सारी चीज़ों से हम एक इंडस्ट्रियल एरिया और माइनिंग एरिया से आते हैं और अगर ये हमारे पास सुविधा है तो क्यों ना हम इस पर काम करें। तो हम लोगों ने ग्राम सभा बुलाई, उस ग्राम सभा में बैठे, लोगों के साथ चर्चा की और सबसे पहले जो हमारे पूरे भारत में जल जीवन मिशन के तहत चलता है, लेकिन हमारा जो पंचायत है पूरे 15 किलोमीटर रेडियस में है और क्षेत्रफल ऐसा है कि जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि कुछ क्षेत्र छूटे हुए थे, जहाँ पर हम लोगों ने ग्राम सभा में चर्चाएं की कि उन क्षेत्रों में हम लोग सोलर से जो जल मीनार होता है मोटर वो लगाएंगे। तो कुछ लोगों ने समझने में भूल की थी कि ये लगाने से क्या होगा, नहीं काम करेगा। बहुत लोगों ने उस ग्राम सभा में सवाल की, लेकिन हम लोगों ने समझाया और अंततः लोग समझ में उन लोगों को आया और हम लोगों को समझा के पूरे ग्राम पंचायत में 18 जल मीनार लगाया जो डीएमएफटी फंड से था और कुछ CSR से, और हमने भी अपने 15-20 से लगाया। आज उस क्षेत्र में लोग बिजली और बढ़ती महंगाई, डीजल के दामों से निजात पाए हैं और वहाँ पर पेयजल की सुविधा हुई है। हम बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में पूरे बिरसा आम्बापाली मिशन के तहत हम लोगों ने लोगों को संगठित करके 2880 आम के पौधे लगाए और 800 से अधिक फलदार और छायादार वृक्ष लगाए, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा और जंगल से आधारित एक आजीविका के तौर पर उभर के आएगी। और साथ ही ग्रीन एनर्जी की ओर हम लोग बढ़े और CSR फंड से पूरे पंचायत में 72 स्ट्रीट लाइट लगाए सोलर युक्त, जिससे आज बिरहोर टंडा जगमगा रहा है और वहाँ के बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं और सुनहरा भविष्य मिल रहा है। चलिए इन चंद शब्दों के साथ समय काफी हो गया। आप सभी को जयंती नायक जी, उड़ीसा से, इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। समस्त को नमस्कार, जिंदाबाद। मु जयंती नायक, मु आदिवासी भूमिया संप्रदायर जड़े महिला। मो गाँ बिरीगुड़ा, कलार ग्राम पंचायत, बैपारीगुड़ा ब्लॉक, कोरापुट जिला, ओडिशा। जड़े महिला एवं मो गाँ बैपारीगुड़ा ब्लॉक मु जलवायु परिवर्तन उपरे किछि कहबाकू जाउची। मु जड़े महिला सदस्य उपरे काम करुथिली SHG ग्रुप रे एवं एबे वर्तमान मु 2022 मसीहा रे सरपंच भावरे मनोनीत हेली एवं महिला मानक सह बहुत किछि काम करूची। महिला मानक सह मिसी आमे जलवायु परिवर्तन उपरे लोकों सह लड़िकी मध्य आमे ग्राम सभा रे गाँव रे मोर पंचायत हाथीपाखना रेवेन्यू विलेज रे जा जलवायु परिवर्तन जल जंगल जमी उपरे जा अधिक कमिबार लगी प्रति आमे गाँव रे पलिसभा करिकी पंचायत रे पास करैचु। जा सब काम होईची वर्तमान आगरे जलवायु परिवर्तन अधिक काम होउथिला। आमे जो कोरापुट जिले में आमर बहुत जल एवं जंगल उपर निर्भर करुचु। जेहेतु कोरापुट जिले में अधिक आदिवासी बहुल अंचल, आदिवासी माने बहुत अछंती। आदिवासी मानकु जल जंगल जमी उपर अधिक निर्भर करे। जंगल रु आमे बहुत जंगल जात द्रव्य मध्य आनिकी खाद्य व्यवहार करुचु। जाळेनी काठ किंबा पत्र, फल, फूल इत्यादि सामग्री मध्य पाई पारुथिले। वर्तमान सुधा एबे कमिबारे लागिची। जेहेतु आम कोरापुट अंचल रे बहुत
ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ କି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏହି 14 ଲକ୍ଷର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଜିପିଡିପି ପ୍ଲାନିଂରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଯେହେତୁ ଜଳ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି, ଚାଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯେମିତି ତହସିଲରୁ ଆମେ ମେପ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଆଗରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ଜଳ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବେ। ଯେତେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀପାଖଲା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ହାତୀପାଖଲା ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିପେୟାର, ସ୍କୁଲ ରିପେୟାର ଏବଂ ଫେବର ବ୍ଲକ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। थैंक यू, धन्यवाद। जय जंगल, जय जमी, जय आदिवासी एकता, धन्यवाद। Sachin, I am served as a president Perinjanam Panchayat, a small coastal village in Thrissur district, Kerala. I worked for many years, a marine mechanic, and traveled to several countries as part of my profession. But wherever I went, I carried a strong belief that development should never disturb the balance of nature. In 2015, while serving the Panchayat President, I friendly conversation with Sri P.M. Manoharan, then Chairman of Kerala State Electricity Board and later Chairman of the Regulatory Commission and a native of Perinjanam, led to the birth of the Perinjanam rooftop solar power project. At that time in Kerala, the word solar itself was a controversial. Allegation of corruption had damaged public trust. Meanwhile, like many other places, electricity costs in our panchayat was steady rising. In impact of climate change, we are slowly beginning to be felt among our costs. If we didn't think, people would continue paying higher electricity bills. They would remain only consumers. The real challenge was not technical. It was a lack of trust among the people. At a time when controversies were still alive, how could we approach people with such as an idea? How could we convince them to believe? We made a conscious decision not to move fast, but to move with clearly and transparency. We organized a public awareness session. Experts from Kerala State Electricity Board and the Energy Management Center participated. More than 300 people attended and every doubt was openly discussed. We formed a solar prosumer society. We implemented the project with the Solar Energy Corporation of India subsidy support. We facilitated loan through the local cooperative bank and we adopted one clear principle: no payment until construction was completed. It was not easy, but it was right. Public trust becomes our greatest capital. Today, 857 householders in Perinjanam have rooftop solar systems. Together, they generate 1.36 megawatts electricity.
For many families, electrical bill have reduced by up to 80%. All street lights have been converted to LED. Carbon emissions have reduced significantly. But the biggest challenge is in mindset. Today, when houses are built, rooftop solar is planned from the beginning. We are not longer just electricity consumers, we are producers. We are now thinking about the next stage, battery energy storage system. Already nearly 50% of our prosumers are ready to invest in energy storage. District Planning Commission must approve such innovative projects. Rooftop solar should be made mandatory for newly constructed large houses. If that happens, India's energy transition can truly become people-centered. Perinjanam is a small village, but when mutual trust, cooperation and vigilance against corruption come together, climate action becomes something rooted in people lives, a truly pro-people effort. Thank you very much. Unfortunately, we've been asked to see that this session ends at this point in time. नमस्कार मो ना हूँ प्रतिमा गाधवा आतिपाकना ग्राम कलार जीपी बैपारगुड़ा ब्लॉक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा रु आसी आमे जो मैपिंग करूँ जलवायु परिवर्तन एवं द्वारा महिला मानकर कौन असुविधा अच्छी से उपरे आमे मैपिंग करूँ जोटा कि आमर प्रथमे जो आमर गाँव रे सर्वसाधारण संपत्ति रही ताकू नहीं कि आमे मैपिंग करूँ जमती कि एबे जल जंगल तापरे गचर जगह गाँव सर्वसाधारण जगह तो आमे ताकू मैपिंग करने द्वारा जना पड़ा कि जो कॉमन एरियाटा कमी जाऊँगी से कमिबा द्वारा महिला मानकर असुविधा होची ता सहित जंगलजात द्रव्य जोटा कि गाँ लोकंकर जीवन जीविका उपरे काम करुच्ची सेटा कमी जाऊँगी लोकंक उपरे प्रभाव पड़ुची महिला मानक उपरे प्रभाव पड़ुची आ महिला माने अधिक प्रभाव पड़ी महिला माने निजे ग्रामर निज योजना निज जल जंगल जमी सुरक्षा करने गाँव रे पुलिस सभा करी समस्त महिला ग्राम सभा पास करैथिले पास करने द्वारा जो आमर महिला सरपंच दीदी सी आमको साहाय्य करते ग्राम सभा पास होकि गाँव रे काम कराई जोटा कि जंगल सुरक्षा आमर जंगल सुरक्षा तापर आमर जल संरक्षण माटी सुरक्षा ता सहित आमर जो जो सब असुविधा अच्छी ताकू नहीं आम योजना बनाई काम कराऊँच बर्तमान सेटा काम कर सारा जमती कि जल संरक्षण काम आमर गली कंट्रोल होपर चेकडेम सहित स्टागर स्ट्रेंथ जोटा कि माटी और पानी सुरक्षा दे पार जंगल अधिक बढ़ी पार ताकू नहीं काम होता सहित आमर बर्तमान जी काम होकर अधिक केमती अप्रूवाल हम ताकू नहीं आमर एवं बर्तमान काम हो। मैं गुलाब चंद्र झारखंड से हूँ और मैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत जो झारखंड में शुरुआत हुआ है उस शुरुआती दौर से हम उसमें जुड़े हुए हैं और आज मुंबई क्लाइमेट वीक हुआ है उसमें हमारे झारखंड से जो पंचायत कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए जनप्रतिनिधि अपनी कहानी लेकर के आए और ये पूरे भारत में ये उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं और ये कहानी यहाँ पर प्रस्तुत किए हमारे बोकारो से। तो ये कहानी में उन्होंने कहा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पंचायत में अगर सही रूप से हम लागू करें और जो हमारे पंचायत के लिए डीएमएफटी फंड वो डीएमएफटी फंड से अगर उपयोग करते हैं तो हमारा पंचायत जो है जलवायु रिलिजियंस और जलवायु समर्थ पंचायत बन सकता है। इसकी कहानी जो है यहाँ पर आए और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत झारखंड में एक नई कहानी जलवायु परिवर्तन के समाधान को ढूंढ रहा है और ये मुंबई क्लाइमेट वीक जो है एक अवसर देता है
ये बहुत ही एक नया कंसेप्ट को लेकर के झारखंड में काम कर रहा है। थैंक यू। आज मैंने जो सुना, जैसे 6 अलग अलग राज्यों के 6 अलग अलग पंचायत से जो लोग आए हुए थे, और मैंने कुछ ही दिन पहले जलवायु परिवर्तन पे काम करना शुरू किया था, तो उस हिसाब से जो ज़मीनी लोग हैं, जिनको हम शायद ये जो बाइफर्केशन होता है कि एक्सपर्ट कौन है, ग्रास रूट्स के लोग कौन हैं, उसको जब वो पलट जाता है, जब हम वहाँ से जो एक्चुअल में ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, उसका जो हमें अनुभव मिलता है वो कुछ अलग होता है। एंड इट वाज लाइक एवरीबडी सेड कि पंचायत इज द ओनली sort of institution that has that amount of reach and that has the potential, the exceptional potential to change what the kind of changes we want to see. So thank you. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹುಳಿದಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುಳಿದಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಂಬೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಬ ಸೆಮಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹ ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಥರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿರೋಂಥ ದಾರಿ ಏನು? ತುಂಬ ಸರಳ. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಜಗಳಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.